যাতে করে রাজ্যের প্রজারা যাতে সুখ শান্তির মধ্যে দিনে বেঁচে আসি, তাদের আদর্শকে আমরা পাথেয় করে যাতে আগামী দিনে পথ চলতে পারি, সেই অনুরোধটা আমি সকলের কাছে। তো আমি এখানে বিশেষ করে বলতে চাই, সেই 184 জন রাজা রাজত্ব যারা করে গেছেন এখানে, সেই 184 জন রাজা। তো এখন আমি হয়তো তার পক্ষে রাজ্য পরিচালনা করার sini taku bukuk song sini dofani boroglo coba laikya mono bojeng hambai afarnai tini je sini las Maharaja Bir Bikram Manikka Bahadur sini las kaisa independent ki bune asai menisal जों हल सिंनि थागिया across Tripura state celebrate खाई दङ जोंनि जे लास्ट स्वाधीन महाराजा बीर बिक्रम मानिक बाहादुरनि आसाय मानि सामतै जोंनि स्टेटनि फातारावबो गोबां स्टेट दङ Maharaja Bir Bikram Manikka Bahadurni asai mani sal social media lo jepur khuluknai nuknai YouTube bo nuknai news bo nuknai Chennai Bangalore Delhi Shillong Guwahati kabama area o ibe nuknai noro chini desh ni phatara abroad kabang ma country ro celebrate khamini nuknai sini borok Tripura sar tongnai jagaro ani sekang kabama sini speaker ro kok sai thanga boli je contribution to ye sing sinani thangkai pura boi ma porne singoro basa oi basano kisa kisa ko just formally o salo jeng moito larnani bagai o salo jeng sini je Sadin Maharaj last Sadin Maharaj bono moito khai bono borom riwoi kaisa jeng sini bisingo kok sablayo yung korai bai khai Tripura rajyo শাসন খাইনাই হেঙ্গাই চিনি তিনি ও রাজা তিনি পিনে আচাইমানি সাল হয়তো অনেকজন অনেক ইতিহাস ক্লাস যারা তিনি অরো যে ভাইনাই ক্লাস 9 10 11 12 পড়ে যাক স্টুডেন্ট রক বতংনাই जों इतिहास को पढ़ी खांके जों सामने इतिहास मा पढ़ी भारत स्वाधीन खाइनाय रंनि इतिहास इंग्रेज जोंनो शासन खाइमानि इतिहास आमरो मा पढ़ियो ना बाचिनि राजा विभिन्न महाराजा राणा प्रताप হয়তোবা तामिन सानाय ताजमहल साउस नाम मुगल राजा रंनि इतिहास जों मा पढ़ियो आं जेफ्रु पढ़े दंगो आंबो आबो इतिहास न पढ़ी भायो मोटामोटी जों आबो इतिहास न के जों पढ़ी मानि बागे जोंनि देश शासन खाइनाय भारत स्वाधीन खाइनाय खुदिराम बसुनि इतिहास महात्मा गांधी नेताजी सुभाष चंद्र रवींद्रनाथ ठाकुर बरंनि इतिहास के जों मा पढ़ियो किन्तु जों त्रिपुरा सांगै
जों दिनै राजा रौनि इतिहास जों मा फराया हायनि बांगि खाख्लायो दिनै जारा अरब हल फायस फैनाय आनि बुसानि समान जराय रक नरक खाख्लायो दिनै कक थाइसाले नरक खनाय थांनाय होनाय तांगा आनि सिगांगो जे कक सानाय बर' बसाका अमनो जों सिखाय दरकार दिनै जों 117 तम 170 टाइम बार्थडे जों तांगे दिनै जों सादुं कप्रामाव जों रैली खायले जों माहिमलाय एत बछर जों अक्टोबर 2nd of October हंगांके जों गांधी जयंती गांधी जी नि बर्थडे हिन जों पालायलायो जों एत दिन तंमानि